नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा एक गुरुत्वपूर्ण सरकारी गोटे फॉर्म विषय जहाँ सरकारी कर्मचारी सेवा कालीन मृत्यु घटिले परिवार आर्थिक सुरक्षा सहित सीधासलख भाव संपर्कित रही फॉर्म टी पुणी यही फॉर्म माध्यम परिवार पेंशन केउ प्रणाली रे मिलिबो एवं को ऑप्शन को आपण चूज कले आपण बेटर हबो एनपीएस रे कौन सुविधा रही पुराणा पेंशन रे कौन सब नियम रही ये वीडियो रे आमे फॉर्म टी कहीं दरकार केमिति पूरण करेंगे एवं कौन कौन ध्यान रखा दरकार सबकि आमे डिटेल जानिबा। तो ये जो फॉर्म प्राय जिते सब सरकारी एम्प्लॉय रही तो से ऑफिस तरफ अनुरोध कराई तीनोटी कॉपी देवे कारण ये बहुत सारा रही जमीक कि आपण गोटे कॉपी आपण पाखे रखिए कहीं रखिए से विषय में जानिबा। आमे भी देखिबा ये जो फॉर्म नंबर 1 रही पार्ट ए आउट पार्ट बी रही एवं या सहित फॉर्म डी रही फॉर्म डी टी आपण फिलअप कर देबे कि नहीं से विषय में आमे जानिबा। तेणु ये विषय जो देखिबा ऑप्शन 1 रही फॉर्म 1 ऑप्शन टू अवेलेबल बेनिफिट इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ ऑफ एम्प्लॉय जदि आम चाकरी काल भितर कौन सी एम्प्लॉय मृत्यु घटे सेतिकी बेले आपण को कौन कौन सुविधा मिलिबो आपण परिवार पाइबे से विषय ये फॉर्म रे फिलअप करवा। नेक्स्ट रही पार्ट ए रे 1 नंबर पॉइंट कह जाउची जे आई हियर बाय बा एथरे मु डायरेक्ट आपण मन कहि दोची जे ए पॉइंट रे आपण को डिटेल कह जाउची जे एहा द्वारा ये विकल्प चयन करूची जे सेवाकालीन मोर मृत्यु घटिले ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1992 अनुजाई पेंशन सुविधा गुड़िक मो परिवार को प्रदान करा जिवो। ताहले एठारे कौन करिवे आपणकर नेम टी को फिलअप करिवे 1 नंबर पॉइंट किंतु देखंतु 1 नंबर पॉइंट रे अनुसार तार किंबा रही आउ गोटे 2 नंबर पॉइंट कहीं 2 नंबर पॉइंट रही 2 नंबर पॉइंट गुरुत्व कौन रही एथिरे कहा जाउची टिके अलगा जे एहा द्वारा एई विकल्प चयन करूची जे सेवाकालीन मोर मृत्यु घटिले जातीय पेंशन प्रणाली अधीन रे थिबा व्यक्तिगत पेंशन खातारे संचित पेंशन धनराशि आधार रे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2015 अनुजाई UCS 1992 अधीन रे पेंशन सुविधा गुड़िक मो परिवार को प्रदान करा जिवो। बुझिला तेणु आपण ए क्षेत्र में कौन करेंगे ना 1 नंबर पॉइंट को आपण बाछिबे जदि 1 नंबर पॉइंट को बाछुचंती ताहले आपण को फॉर्म डी गुटे रही तो ताहले आपण ताको फिलअप करिया पड़िबो। तो आपण माने विथ टीचर्स रो वीडियो गोटे देखुचंती एजाय जदि सब्सक्राइब करना ताले ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट पाया पई तो आपण सब्सक्राइब करी आम सहित जोड़ी होरंतु वीडियो देखि सला परे जदि आपण को किछि भी बेनिफिट देई थाए ताले आपणकर मतामत आ लाइक जनइले आम खुशी हबु। तो आपण आम सहित सोशल मीडिया रे जॉइन हो गले व्हाट्सएप आ टेलीग्राम सबकि लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी तो आपण जॉइन हो पारे। एबे आम ऑप्शन जेहेतु 1 चॉइस कले ताहले फॉर्म डी फिलअप करिया ता पूर्व रही ऑप्शन चूज फिलअप कर सला परे एठी रही सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय तांकर नेम डेजिग्नेशन ऑफिस इन व्हिच एम्प्लॉय को ऑफिस रे आपण जॉब करिसंती मोबाइल नंबर आ प्लेस आउ डेट रही। एबे आम जा पार्ट बी की तो पार्ट बी रे आमर किछि काम नहीं रिसीव द ऑप्शन डेटेड जी रिसीव कले जो डेट देबे एवं मेड बाय श्री श्रीमती जो आपणकर ना सी लिखिबे जे डेजिग्नेटेड ऑफिसर अछन सी लिखिबे एचआरएम आईडी और प्राण नंबर से निजे फिलअप करे तो आपणकर एथरे किछि नहीं सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफिस डेट ऑफ रिसीव्ड तो को डेट रे से कले तो तार से निजे सिग्नेचर करिवे जे डीडी अछन बा आपन डिपार्टमेंट रे जे हेड अछंती। किंतु ये गोटे पॉइंट रहा ये कहुच्छी रिसीविंग ऑफिसर जो रिसीव कर तो आपण कौन करेंगे ना गोटे कॉपी रिटर्न आनिबे बा सी आपन को रिटर्न करेंगे एवं आपण ताको लाइफ रे आपण को कस्टडी रखिबे
ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଫର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି କହିଦେବ ଯେ ପେନସନ୍ କିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ 1 ଚୁଜ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ OCS ପେନସନ୍ ଫର୍ମ D କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆନେକ୍ସରେ B ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଡାଟା ଦେବା। ତ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଡେଜିନେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡେଜିନେସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହଉ ବା ଲେବୁଲ୍ V ବା ହେଡମାଷ୍ଟର ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଦେବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପର ସର୍ଭିସ, ତ ଆପଣ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜ୍ ଅନ୍। ସେଇ ଡେଟ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦଉଛି, ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଟ୍ର ଫର୍ମଟି ଦେବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1 ଆପଣ ବାପା ନାଁ ଲେଖିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ ବାପାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫାଦର ତ ଲେଖିବେ ରିଲେସନସିପ୍, ମଦର ବା ଆପଣ ୱାଇଫ୍ ଯାହା ନାଁ ଦେବେ ତ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ ଲେଖିବା ପରେ ରିମାର୍କ ଇଫ୍ ଏନି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ରିମାର୍କରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ, ଆଇ ହିୟର ବାଇ ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଅଭ୍ୟୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ବାଇ ନୋଟିଫାଇଂ ଟୁ ହେଡ୍। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ନାଁ ଦେଇଛି ବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେଇଛି, କାହାର ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନି, ତ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛି, ତ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଟା ଦେଇ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ସବୁବେଳେ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚରକୁ ବାକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଅଫିସକୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଡିସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରୁ। ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ତ ଆପଣ ଦେଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫର ଦିସ୍ ପର୍ପୋଜ ମିନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ, ବା ଏଠି କ୍ଲଜ B ରହିଛି ସବ୍ ରୁଲ୍ 70। ତ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ କେସ୍ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ, ୱାଇଫ୍ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେମ୍ ଯଦି ମେନସନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନାହାନ୍ତି। ବା ୱାଇଫ୍ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି ଡିଭୋର୍ସ ବା ଅଦର ଯାହା ବି ହଉ ବା ଡେଥ୍, ତାହେଲେ ସିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କର ମାନେ ବୁଥ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ପେନସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।